na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Maupay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sena nga pangurason. LGU Santa Margarita padayon sa pagpakusog sa ALS program, pinaagi sa project pagtanaw. Pamatian tan detalye matikang kansuzat pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang pangalimbasog sa LGU Santa Margarita sa paghatag sa inklusibong edukasyon pinaagi sa Alternative Learning System o ALS. Kasankulop Oktubre 1, manilampuson nga gindumara ang ALS 2025 Summit sa Santa Margarita Municipal Sports Center nga kundiin formal nga ginlansar ang Project Pagtanaw, usa nga inisyatiba nga nagta-target maghatag sa mas hilawig nga access sa edukasyon ngan pag-uswag. Dako ang papel sa LGU Santa Margarita sa paghatag sa suporta ngan resources base magin manilampuson ang proyekto. Ginpasidunggan gihapon didasan seremonya ang mga bag-o nga graduates ngan completers tikang sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño ngan tagapulaan nga nagpapakita san kusog nga determinasyon sa pag-aram sa mga estudyante. Sa iya mensahe, ginhatagan doon ni Mayor Felix Roma Panganuron nga ang ALS nagpapakita nga ang edukasyon diri limitado la sa tradisyonal nga klase kundi sa padayon nga paglakaton sa kinabuhi nga nag-aabri sa higayon para sa nga tanan nga makabot ang era mga gin-uungara. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Samar Provincial Health Office nagdumara NDC Program Implementation Review. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga nagdumara ang Samar Provincial Health Office sa NCD Program Implementation Review nga usa nga importante nga aktibidad sa pagatubang sa isyu sa sektor sa panlawas. Dida sa aktibidad, gindiskusyon ang mga naabot nga accomplishments ngan ginadman ang kaepektibo ngan mga limitasyon sa pagpatuman sa mga programa. Importante ang ining assessment base masiguro nga ang serbisyo sa panlawas diri la basta padayon kundi napupulsan san katawhan. Ginisgutan san review liwat ang pagbalyuay san best practices ngan bag-o nga pamaagi nga gingagamit san mga magkadordelain nga health facilities nga mahimo sundon sa iba pa nga mga lugar. San sugad sini nga pamaagi, mas mapaparig-on ang kooperasyon san mga health workers ngan mas makakabot ang tinuod nga panuyo ang paghatag san epektibo, accessible ngan di kalidad nga healthcare para san nga tanan. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.